हेलो गाइस वेलकम टू अभिषेक ब्लॉग समस्त को जय जगन्नाथ। चलतु आज वीडियो स्टार्ट करवा। तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। आशा करूँ आज वीडियो बहुत ही सुंदर हम भल भी हम। आज वीडियोटी प्रांक वीडियो जहाँकि मो सांग सांगे हम सब तो कहीदे सरीज तो कौन लगे कौन हो आगू रिएक्शन देखा चलो। हेलो हेलो ମୁଁ ପୁଲିସରୁ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ନା କ'ଣ? ହେଲୋ ଏମିତି ରାସ୍ତାରେ ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? पुणी लगे आउे पुणी लगे देखा कौन हो रिएक्शन। ହେଲୋ ତମେ ରାଗୁଛ କ'ଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ତ କହିବି ନା। ନମ୍ବର ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଣିଛି। ମୋ ନାଁ ପାୟଲ। କିଏ କହୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ରାଗନ୍ତୁନି, ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ। ହେଲୋ ତମେ କ'ଣ କରୁଛ ଏବେ? କ'ଣ କରୁଛ ଏବେ? ନାଇଁ ରାଗନ୍ତୁନି। ହେଲୋ काटिदेला आउे करिया पुणी। ହେଲୋ ମୁଁ ତମ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଏ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं सुके सुके सुके। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ପାୟଲ। हेलो ଆସ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। समझ रहे हो समझ रहे हो आप समझ रहे हो ना। ମୁଁ ତମ ଭାଇକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ପାୟଲ। हेलो ଆସ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ। हेलो ମୋ ଥଣ୍ଡାରେ ତଣ୍ଟିରେ ବସିଯାଇଛି। ସତ କଥା ଖାଇବି ଏବେ।
ସୁଶାନ୍ତକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥା ଅଛି, ତମେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ହବ? ତମେ ନଣନ୍ଦ। କ'ଣ କରୁଛ ଏବେ? ସେ ବିଜି ଅଛନ୍ତି। ବିଜି ଅଛନ୍ତି କି? ନାଇଁ କେମିତି ଯାଉ। ହ୍ୟାଲୋ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ହ୍ୟାଲୋ। ତମ ନାଁ କ'ଣ? ଶକୁନ୍ତଳା। ଆଜ୍ଞା। ତମ ଭାଇ କାହାନ୍ତି? ହେଇପାରିବନି ସେ ମୋ ଛଡ଼ା ଆଉ କାହାରେ ନୁହଁ। କାଟିଦେଲା ପୁଣି ଆବେଳେ କରିବା କଲ୍। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ପାଣି ପିଇ ନେଇକି କଲ୍ କରିବା। ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି। ଦୟାକରି କିଛି ସମୟ ପରେ ବ୍ଲକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ପକେଇ ଦେଇଛି। व्यस्त अछि। दयाकरी किसी समय परे डायल करंतु। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है। कृपया फाइनाली आमे जहाँ नहीं आज छाड़वानी आम आउ गोटे फोन कॉल करिया बर्तमान देखा जाए आगु को कौन रिएक्शन रोचे। चलते जानिया बर्तमान आउ गोटे फोन आनिकी बर्तमान कॉल करिया पुणी आउ गोटे मोबाइल बर्तमान कॉल करिया देखु तार कौन रिएक्शन हो। चलते बर्तमान शीघ्र कॉल करिया चलो। हेलो। हेलो। काटिदेला पुणी आउ थे चलो तो छाड़िया बर्तमान आहरी पूरा पूरी कॉल करिया चलो। हेलो। ओ बिजी अछ कि? कौन काम कर ना कौन मतलब कौन काम कर ना कौन मत 5 मिनट समय दे पारियो प्लीज। ना सेमती करंतनी मोर एटा गोटे नंबर लास्ट प्लीज रागी जाओ करू माने
ରାଗମୁନି ରାଗମୁନି ଓ ତମେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ତମକୁ ପୁରା ଫିଦା ହେଇଛି ତମ ଉପରେ एहे रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना नहीं नहीं इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके हेलो आई लव यू Oh my God! Wow! କାଟି ଦେଲା ପୁଣି ଆବେଳେ ଉତ୍ତର କଲ୍ କରିବା ଚାଲ ମୋଟରେ ଉପରା ଉପରି କଲ୍ କରିବା ଚାଲ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ଦୟାକରି କିଛି ଏତେ ସମୟ ବି ପରେ ବ୍ଲକ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ଡାଏଲ ପକେଇଦେଲା ଭାଇ କରନ୍ତୁ। आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी डायल କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ତା ପୁଣି ଥରେ କଲ୍ କରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲର ଦେଖିବା ତାର କ'ଣ ରିଆକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଡାଏଲ କରାଯାଇଥିବା ନମ୍ବରଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛି ये सब मेरा साथ क्या हो रहा है भाई पुणी थर कॉल करिया भाई मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି हेलो फोन उठाउଥିଲା फोन उठाउଥିଲା हेलो फोन उठाउଥିଲା अरे रागोडी रे अरे कहना क्या चाहते हो हेलो हेलो कौन करछ अरे ना है सुशांत ମୁଁ ଅଭିଷେକ କହୁଛି ଆଉ ଆରେ ନାଇଁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ପାଇଁ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲି ତୋ ସାଥିରେ ହଉ ହଉ ହଁ ହଁ ଦେମି ଛେନା ପୁଡ଼ ଶୋଇଦେମି ଆଉ କିସ କହୁଛୁ ର ହଉ ହେଲା ଆଉ ୟାରେ ଏମିତି ବସିଥିଲି ନାଇଁ ବୋର ଲାଗିଲାନି ନା ମୁଁ କ'ଣ ନାଇଁ ସୁଶାନ୍ତ ବାବୁ ନଗି ଟିକେ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିବା ସେଇ ନାଇଁ ପ୍ରାଙ୍କ କଲ୍ କରିଥିଲି ତୋ ସହିତ ହଉ ଯାଉ ତ ଭଉଣୀ କିଏ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା କହିଲେ ତ ସାନ ଭାଇ ବି ଭଲ ଦେଲା ରିପ୍ଲାଏ ହଉ ହଉ ମୁଁ ରଖିନି ହଉ
फाइनाली सी पूरा रागिकी हिट ହେଇଯାଇଛି तो ताको आमे जणे देले नने सी एबे जे बकंदा आउ कानर भी सुना जानतानी तो हमें फाइनली पूरा कॉल कटिकी ताको जणे देले जे मो अभिषेक कहूची बोले वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। चलतु आपण मानक वीडियो भल लगला कि खराब लगला कमेंट माध्यम जनातु आउ मोर वीडियो को जब भल लगी था लाइक कमेंट शेयर आउ सब्सक्राइब करने को भूलिए ना जल्दी जल्दी सब्सक्राइब बटन सब्सक्राइब करूँ चलतु नमस्कार बाय बाय।